السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لطف احمد طاہر یہاں سیرا لیون میں لنگی میں بلو احمد سینئر سیکنڈری اسکول میں سائنس ٹیچر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ تو جب واپس آئے بنگلہ دیش سے، پھر سیرا لیون واپس آئے تو یہاں جب ایئرپورٹ میں اترے اور باہر آئے ایئرپورٹ سے، یہاں کا ہوا جب مجھے لگا تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ میں اپنے گھر میں واپس آ گیا۔ تو یہاں میرا اسکول میں اسکول جو تھی احمدیہ اسکول، اس میں سائنس ڈپارٹمنٹ نہیں تھا۔ اسٹوڈینٹس کو باہر جا کے پڑھنا ہوتا تھا، یا کرسچن اسکول تھا وہاں پڑھتے تھے۔ تو میں اور میرے ساتھ ایک اور ٹیچر آئے تھے پاکستان سے، وہ بھی نصرت جہاں کے ٹیچر تھے، حافظ بلال احمد صاحب۔ ہم دونوں نے مل کر یہاں سائنس ڈپارٹمنٹ شروع کیا اسکول۔ وہ فزکس اور میتھ کا ٹیچر تھے، میں بایولوجی اور کیمسٹری شروع کیا میں نے۔ تو اس طرح کے اللہ کے فضل سے یہاں سائنس شروع ہو گیا۔ تو کچھ دن کافی شروع میں تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کام۔ 3-4 سال جب گزر گیا تو مجھے خیال آیا کہ میرا وقف میں ایکسٹینڈ کر دوں۔ تو میں نے 3 سال کا وقف اور ایکسٹینڈ کیا۔ پہلے تھا 5 سال کا، بعد میں 8 سال کا ہوا وقف۔ تو اللہ کے فضل سے میرا 5 سال ہو گیا یہاں وقف کا۔ تو اب میں نے وقف زندگی کا درخواست کر دیا تھا حضور کو کہ میرا زندگی میں وقف کرنا چاہتا ہوں جماعت کی خدمت کے لیے۔ حضور کی طرف سے اس کی بھی منظوری آ گئی ہے اور مجھے MTA میں پوسٹنگ دیا گیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ میرے والد محترم ہیں امداد الرحمن صدیقی۔ وہ بنگلہ دیش جب جامعہ کھلا 2006 میں، وہ پہلے پرنسپل تھے وہاں کا، اور 2019 تک 13 سال وہ پرنسپل رہے ہیں۔ ابھی بھی وہ بنگلہ دیش میں مربی سلسلہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میرے چھوٹے 2 بھائی بھی وقف زندگی ہیں۔ میرا جو امیڈیٹ چھوٹا ہے انعام الرحمان، وہ مربی سلسلہ کے طور پر کینیڈا میں کام کر رہا ہے۔ وہ جب میٹرک پاس کیا، اس کا شوق تھا ربوہ جامعہ میں جا کے پڑھائی کرے گا۔ تو اس نے حضور کو خط لکھا کہ حضور مجھے شوق ہے ربوہ جا کے پڑھائی کروں جامعہ میں، اور میرا امید ہے مجھے ویزا مل جائے گا کیونکہ میرا پیدائش بھی ربوہ میں ہے۔ تو حضور نے رپلائی میں کہا تھا کہ آپ ربوہ کے خیال چھوڑ دیں، آپ کینیڈا کے لیے ٹرائی کریں۔ تو اس نے کینیڈا کے لیے پھر ٹرائی کیا، کینیڈا جامعہ میں داخلہ مل گیا، وہاں سے وہ پاس کر کے مربی ہوا۔ حضور نے اس کو جامعہ میں کینیڈا میں پوسٹنگ کیا۔ اب وہ کینیڈا میں مشن کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی نوید الرحمان، وہ بھی بنگلہ دیش جامعہ میں پڑھائی کر کے مربی بنا ہے، اور پہلے 3 سال جامعہ میں ٹیچر کے طور پر کام کیا، اور ابھی وہ مربی سلسلہ کے طور پر بنگلہ دیش میں کام کر رہا ہے۔ میرے ایک بہن کی شادی بھی ہوئی ہے مربی سلسلہ اکرم الاسلام صاحب کے ساتھ۔ وہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کے انچارج ہیں، وہاں ہی کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ پر میرے نانا جان مولوی محب اللہ صاحب، وہ بھی وقف زندگی کے طور پر کام کرتے رہے ساری زندگی۔ وہ انہوں نے بیعت کرنے سے پہلے بھی باہر سے مدرسہ سے اولا پاس کر کے مولوی بنے تھے۔ اس کے بعد ان کو جب احمدیت کا خبر ملا تو انہوں نے قادیان گئے، اور اراؤنڈ 1940 میں انہوں نے بیعت کیا تھا۔ پھر خلیفہ ثانی کو درخواست کیا تھا کہ وہ بھی وقف کرنا چاہتے ہیں، جماعت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے ان کو وہاں مدرسۃ الاحمدیہ میں کچھ سال پڑھنے کو کہا۔ وہاں سے پڑھائی کر کے پھر وہ واپس بنگلہ دیش چلے آئے تھے۔ یہاں کئی سارے جماعت میں مربی سلسلہ کے طور پر کام کرتے رہے۔ ان کے بیٹے میرے ماموں جان مولانا محمود احمد صاحب بنگالی، وہ بھی وقف زندگی تھے، ربوہ میں جا کے جامعہ میں پڑھائی کیا۔ وہ مجلس خدم الاحمدیہ کے انٹرنیشنل صدر تھے، اور کافی دیر تک 10 سال تک وہ صدر رہے۔ اس کے بعد ان کا پوسٹنگ ہو گیا تھا آسٹریلیا۔ خلیفہ رابع نے ان کو آسٹریلیا کے امیر کے طور پر بھیجا تھا 1989 میں، وہاں وہ کام کرتے رہے۔ ایک معمر بزرگ قاری نعیم الدین صاحب بنگالی نے ایک روز جب حضور مجلس میں تشریف رکھتے تھے، اجازت لے کر عرض کیا کہ گو میرے بیٹے
मौलवी ज़िल्लुर रहमान और मतीउर रहमान मुतल्लम BA क्लास ने मुझसे कहा नहीं, मगर मैंने अंदाज़ा किया है कि हजूर ने जो कल राजपूताना में जाकर दावत इल्लाह करने के लिए वक्फ ज़िंदगी की तहरीक की है और जिन हालात में वहाँ रहने की शराइत पेश की हैं, शायद उनके दिल में हो कि अगर वो हजूर की खिदमत में अपने आप को पेश करेंगे तो मुझे जो उनका बूढ़ा बाप हूँ कोई तकलीफ़ होगी। लेकिन मैं हजूर के सामने खुदा ताला को गवाह करके कहता हूँ कि मुझे उनके जाने और तकलीफ़ उठाने में ज़रा भी गम या रंज नहीं है। मैं साफ साफ कहता हूँ कि अगर ये दोनों खुदा की राह में काम करते हुए मारे भी जाएं तो इस पर मैं एक भी आंसू नहीं गिराऊंगा, बल्कि खुदा ताला का शुक्र अदा करूंगा। फिर यही दोनों नहीं, मेरा तीसरा बेटा महबूब रहमान भी अगर खिदमत दीन करता हुआ मारा जाए और अगर मेरे 10 बेटे और हों और वो भी मारे जाएं तो भी मैं कोई गम नहीं करूंगा। इस पर हजूर ने भी और अहबाब जमात ने जज़ाकल्लाह कहा। मेरे अम्मी के नाना जान भी वक्फ ज़िंदगी के तौर पर काम करते रहे, वो भी मुरब्बी थे। वो थे अल्लामा ज़िल्लुर रहमान। वो उन्होंने बहुत पहले 1916 में बैत करके कादियान चले गए थे, वहीं पढ़ाई की, वहीं वो रहते थे। पार्टीशन के वक्त वो फिर वापस आ गए बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश में कई सारे जमात में उन्होंने मुरब्बी के तौर पर काम किया। उन्होंने कोई गैर अहमदी मौलवी ने हमारे खिलाफ एक किताब लिखा था, उसके खिलाफ उसके जवाब के तौर पर अल्लामा ज़िल्लुर रहमान साहब ने एक किताब लिखा था जिसका नाम था हदीसुल महदी। वो काफ़ी मशहूर किताब था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो लोग ये किताब पढ़ के बैत लेके अहमदी हुए हैं। अल्लामा ज़िल्लुर रहमान साहब के छोटे भाई जो थे वो थे सूफी मतीउर रहमान। अल्लामा ज़िल्लुर रहमान और सूफी मतीउर रहमान दोनों ही छोटी उम्र में 1916 में बैत करके अहमदी होकर कादियान चले गए थे। तो सूफी मतीउर रहमान साहब को खलीफा सानी ने मिशनरी के तौर पर अमेरिका भेजा था। वो USA में काफ़ी दिन तक मिशनरी के तौर पर काम करते रहे। वो कादियान वापस USA में मिशनरी के तौर पर काम करने के बाद वापस कादियान आ गए। खलीफा सानी ने उनको फिर रिव्यू ऑफ रिलीजन्स का एडिटर मुकर्रर किया। मेरे नानी के भाई एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब, अल्लामा ज़िल्लुर रहमान साहब के बेटे, वो भी जमात के काफ़ी खिदमत किया। वो पाकिस्तान रहते थे और 74 में जब हमारे खिलाफ काफ़ी कार्रवाई चलती रही, उस दौरान काफ़ी मुकदमा में वो वकील के तौर पर काम करते रहे, काफ़ी खिदमत की जमात की। 1984 में भी जब प्रॉब्लम हुआ उस दौरान भी काफ़ी सारे मुकदमों में वो एडवोकेट के तौर पर काम करते रहे। ऐसे भी सारे ज़िंदगी वो जमात के काफ़ी खिदमत करते रहे और रावलपिंडी के आमिर के तौर पर भी काफ़ी दिन उन्होंने काम किया। मेरे वालिद मोहतरम इमदाद अहमद सिद्दीकी, वो जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक़्त उनके दोस्त के ज़रिए उनको जमात की इतला मिली, तो उन्होंने जमात की किताब पढ़ाई किया कुछ। इसके बाद उस दौरान उन्होंने बैत करके जमात में शामिल हो गए। इसके बाद मैट्रिक के बाद उन्होंने जब खलीफा सानी का इश्तिहार देखा जमात की रिसाला में कि जमात को वक्फ ज़िंदगी मुरब्बी चाहिए, तो उन्होंने ज़िंदगी वक्फ कर दिया। इसके बाद रबवा चले गए और वहाँ 69 में जामे में दाखिला लिया। फिर 77 में जामिया से पास किया उन्होंने और 87 तक पाकिस्तान में मुरब्बे के तौर पर काम करते रहे। इस दौरान 74 में जब हमारे खिलाफ पाकिस्तान में गड़बड़ शुरू हुआ, काफ़ी प्रोसिक्यूशन चलती रही, तो उस वक़्त अब्बू जामिया के स्टूडेंट थे। तो एक रात वो जामिया के बाहर रबवा में ड्यूटी दे रहे थे सिक्योरिटी के तौर पर, तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन 71 में जब मुल्क का तकसीम हुआ तो वो बांग्लादेश नहीं आए, वहाँ रह गए हैं, तो वो बांग्लादेशी जासूस हैं। तो जमात ने इसके खिलाफ केस कर दिया और केस काफ़ी दिन तक चलती रही। तकरीबन 1 महीना अब्बू जेल में थे। आखिर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो बांग्लादेशी वहाँ रह गए हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी हो गए हैं, तो इसलिए अब्बू को फिर छोड़ दिया। इसके अलावा भी अब्बू जब 1999 में बांग्लादेश के खुलना जमात में मुरब्बी के तौर पर काम कर रहे थे, तो एक दिन वो जुम्मा का खुतबा दे रहे थे।
खैर अहमदियों ने पहले से वहाँ टाइम बम फिट करके गए थे मस्जिद के अंदर, और जुमा के दौरान वो टाइम बम फटा। वो टाइम बम काफ़ी पावरफुल थी। वहाँ वाक़या में 2 अहमदी शहीद हो गए और बहुत सारे जख्मी हुए। अब्बू का भी बहुत शदीद जख्म आया, वो तो बम के बिल्कुल करीब थे। आखिर 7 अहमदी टोटल इसमें धमाका में शहीद हुए। अब्बू का दाया टांग काटना पड़ा और काफ़ी दिन तक बीमार थे, लेकिन अल्लाह के फजल से अब फिर आर्टिफिशियल लिम्ब लगा के ठीक ठाक चल सकते हैं। आखिर में सब देखने वाले को मेरा दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैंने जो वादा किया है वक्फ का वो पूरी तरह से हर एक ड्यूटी मुकम्मल कर सकूं और कोई कमी ना रह जाए, और हमारा ज़िंदगी, हमारा वक्फ लोगों को काम आए। और मेरे बेटे के लिए भी दुआ करें कि वो भी वक्फ ज़िंदगी बने और सारा ज़िंदगी हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे तरह जमात का खिदमत करने वाला बने और सारा ज़िंदगी जमात का खिदमत करते रहें, खलीफा का खिदमत करते हैं, खलीफा के इताअत में ज़िंदगी बसर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।